Okay, pasensya na. Nabalik na taan eh. Pasensya jud kaayo. Okay, balik ta. Wow, kabaw asa to dapit na hunong. Okay, last 746. 746 always play target rumble. Try na ko og delete ang naa sa internal storage. So, okay na guro kaya na balik naman ko sa video. Okay, 746 always play target rumble. Okay, ibalik na po. Balik ta sa uno. First number 975 always play target rumble. Pasensya jud kaayo gausab ko video kay putol-putol mas mining ka usahon ra. 975 always play target rumble. Okay, 975. Okay, mao ni ang may buntag 3D Bell Swertres Jeremiah February 2, 2024 man ang resulta gahapon alas 2:904, alas 5:297, alas 9:487. So sa alas 5 nakaigo ta og rumble mo na akong special number. Sa alas 2 o alas 9 wala tay igo. Tapsing lang 029 og 648. Alas 2, 029, alas 9, 648. So, tagura lang ang sakay. Okay. Pasensya na kung na rumble na akong kuan kay upat na ako ning try nga nag-video putol-putol pero kani mag straight na ni siya kay na limpyo na akong ang internal storage sa akong phone. Okay man na to. 975 always play target rumble. Next 249 always play target rumble. Na alas 6 na hinuon alas 5 mata ako nagsugod ganiya pero ako na lang delete na lang tong primero nga video para mausa na lang. So nag-start na sad ko balik. Okay, number 249 always play target rumble. Again 3C kabuok ang akong combinations karong adlaw February 2, 2024 naamo sa 3D Bell Swertres Jeremiah. 249 always play target rumble. Okay. Again, rumble ra gahapon ang atong igo. At least naatay na daginot. Naatay budget sa sunod nga bola. Okay, please subscribe my channel. Supportay in town ko. Please subscribe my channel, like and share. Click the bell button for notifications and write down comments below.
Next number 356. Number 356. Okay, next number. Number 247. Two, 4, 7. Always play target rumble. Okay, next number 746. Always play target rumble. 746. Okay, next number. Okay, maninguha ta karong adlaw, February 2, 2024 nga maka-target ta karon. Maka-target unta ta, maka-hit unta ta 3 times, alas 2, alas 5, alas 9. Di lang gyud ta mag negative thoughts. Ato di butang sa tong muna nga daog ta karon. Okay. Okay, next number 135.
Number 135, always play target rumble. Okay, next number. Next number 264. 264, always play target rumble. Okay, next number. Next number 289. Number 289.
Number 289. Always play target rumble. Okay. Next number. Ang katuning gabi nga 105. 105. Pasiuna. 105. Og 314 ang maning pasiuna gabi duha ka buok. 314. Play target rumble. Okay. Next number 225. Play target rumble. Number 225. Okay, mag-update ta sa alas 2. Update ta og maghatag og pahabol at ang ninyong akong pahabol sa alas 2.
Okay, hatag na ko ang special number. Pasensya na mo. Naadyo ko na kuan taligamaan. Okay, hatag na ko ang special number 111. Special number 111. Triple one special number. Okay. Nahatag na ba na akong 225 double? Pasensya gyud. Sandi man gyud ni nato makuha na may nanuktok. Okay, 225 double and then nasunod ang triple one. 225 double, always play target rumble. Okay, triple one special number. Pasensya jud kaayo nagbalik-balik jud ko ani. Nabuntagan jud ko alas 6, alas 5 ta ako nagsugod niya naputol man puno ang internal storage so balik ko sa agi. Triple one special number. Okay, sa di pa na ko ihatag ang best number. Hangyo ko pag-support sa channel, subscribe, like and share, click the bell button for notifications and comments down below. Papason sa ninato para limpyo siya. Okay, papason sa nato para limpyo. Again, gahapon alas 5 ta naka-hit rumble. Okay, ana lang hatag na ako ang best number. Okay, best number 021. 021 best number. Atangin ninyo ang akong alas 2 nga pahabol. Mag-update ta resulta o maghatag kog pahabol para alas 5. Okay, best number 021. Good luck sa makasabay. Good luck o bye kay alas 6:24 na sa buntag February 2, 2024. Okay, bye.